जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कोरपंडा आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान उक्त चैनल को देखुछन्ती सब्सक्राइब करिनांती सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा आज दिनर किछि सुंदर टिप्स। आज हस्ता नक्षत्र गुरुवार। जदि किछि घर भितर शांति सुख आनंद ईश्वर कृपा एवं सुस्थ शरीर सुस्थ मन को चाहते निश्चित रूप से आज दिवस आपण घरे तुलसी वृक्ष लगातु। अन्यथा कौन सी मंदिर रे तुलसी वृक्ष टिके लगातु। जदि तुलसी वृक्ष लगे पारना कि जल सेचन करंतु, तार सुरक्षित रखंतु। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी कृपा पड़े। भविष्यत एवं वर्तमान दुईटी आपणकर परिवर्तन घटिब। चेष्टा करंतु। हस्ता नक्षत्र हेतिबो, गुरुवार पड़िथिबो। जदि तुलसी वृक्ष को कौन सी देवालय कौन सी गृह स्थापना करा जाए, निश्चित रूप से सप्त जन्म भाग्य सप्त जन्मर सात जन्मर पाप नष्ट हो जाए एवं कृतकर्म क्षेत्र जहाँ आम करते से कर्म क्षेत्र सुफल फल प्राप्ति होता है। तारा समस्ते करंतु एवं केवे छाड़ू ना। एत थिला आज दिन सुंदर टिप्सटे। एबे आसंतु जानिमा आज दिन पंचांग एवं 12 राशि राशिफल विषय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि हस्ता नक्षत्र। आज कन्या राशि चंद्रमा अच्छा गुरुवार। आज दिन शुभ समय प्रातः 6:52 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात प्रातः 10:11 ठारू सायं 3:10 पर्यंत शुभ समय भोग। एत व्यतीत सायं 6:50 ठारू रात्र 9:10 पर्यंत शुभ समय भोग। एत व्यतीत जो व्यक्ति रात्रि अर्धरात्रि पूजा पाठ करुँचे रात्र 11:51 ठारू रात्र 1:12 पर्यंत शुभ समय भोग। उक्त समय कौन भी शुभ मांगल्य कार्य करुँचे निश्चित रूप से लाभ रहे। आज दिन राहुकाल समय टिके सावधान रहा। राहुकाल समय किंतु आज राहुकाल किसी अमृत भोग मध्य देखा दूचे। तथापि राहुकाल अटे, टिके ध्यान देवे। राहुकाल मध्य किसी अमृत भोग मध्य अच्छी से सकाशे आज राहुकाल एत धरा जीवनी। मध्याह्न 1:31 ठारू सायं 3:10 मध्य राहुकाल समय भोग हम। आज दिन घात बार तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति मानक घात बार। चाहे महिला हूँ चाहे पुरुष हूँ समस्त सावधान रहा घात बार को। आज दिन घात चंद्र वृष राशि पुरुष व्यक्ति मानक घात चंद्र। धनु राशि महिला मानक घात चंद्र। टिके सावधान। एत थिला आज दिन पंचांग। एबे आसंतु जानिबा आज दिन 12 राशि राशिफल विषय। मेष राशि स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु। गाड़ी घोड़ा सावधान चलांतु। पैसार आदान प्रदान को टिके सावधान रुहतु। लकी नंबर 1, लकी कलर्स पिंक, लकी डायरेक्शन ईस्ट। सूर्य नारायण को पूजा अर्चना करंतु। माता पिता आदेश मात्र कार्य करंतु। सुखर दिन कटिबो। वृष राशि खर्च बढ़िबो। इनकम सोर्स ठीक ठाक रहिबो, किंतु मन रखि दरकार शत्रु बढ़िबे एवं शत्रु मानकर विजय प्राप्ति हो। विद्यार्थी विद्या क्षेत्र प्रति ध्यान देवा आवश्यकता আছে। लव मैटर को नहीं जीवन रे एमती किसी व्याघात घटातुनि जहाँफल दुख समस्या देखादेव। संतान मान को क्षमा देवा एवं संतान को नहीं आनंदित होगा बहुत आवश्यकता আছে। आज लकी नंबर 7, लकी कलर्स ग्रे, लकी डायरेक्शन साउथ। महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु। सुखर दिन कटिब। मिथुन राशि व्यक्ति मानक कर्म क्षेत्र में सफलता देखा दूचे। दूर यात्रा विदेश यात्रा भ्रमण जोग देखा किंतु मन रखि दरकार टिके परिश्रम अधिक करने को पड़ो।
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ମାତା ବନ୍ଧୁ ରିଶ୍ତେଦାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋସନ ପୋଜିସନ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ନିସନ୍ଦେହତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବର ଆନନ୍ଦ, ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିବସ ଅଛି। ଗୁରୁ କୃପା, ଦେବ ଦର୍ଶନ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା, ବିଶ୍ୱାସତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତାକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଛୋଟିଆ ସୁଖକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାରକୁ ତାହା ଦୁଃଖରେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରସିପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଅଧିକ ଲୋଭାଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁ ବଢିବେ, ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ନଷ୍ଟ ହେବ, ବ୍ୟୟ ମୋକ୍ଷ, ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା, ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଏକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ବଡ ରକମ ଲୋନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ। କୌଣସି ମହିଳା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାରେ ବା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଫାଇଦା ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ମିତ୍ର ନହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ବଗୁଳାମୁଖୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ। ଲେନଦେନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି, ତୁଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ବଗୁଳାମୁଖୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସିନ୍ଦୁର ସହିତ
गोरचना बा हलदी मिसाई मस्तक टीका धारण करंतु सुखर दिन कटिब। मीन राशि व्यक्ति मानक मुंड पर गोटे विशाल बोझ समस्या पीड़ित असंतुष्टता केयरलेस मनोभावना ये ठीक नुहे। आज मन को कंट्रोल रखु मन रखि दरकार महिला मान को आज सम्मान करंतु जदि कौन व्यक्ति आप पैसा बेनिफिट है सम्मान दिंतु। आज दिवस के आर्गुमेंट करने उचित नुहे। सावधान क्या खराब जिनस दबा उचित नुहे। क्या कष्ट दबा उचित नुहे। आज लकी नंबर्स 4 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। महादेव को भक्ति सहित पूजा अर्चना करंतु। निश्चित रूप से माता पिता को प्रणाम करंतु। गृह महिला मान को सम्मान करंतु सुखर दिन कटिब। प्रिय दर्शक बंधु ये तो आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम का रखुचु पुणी देखा आगामी थे। जय जगन्नाथ नमस्कार।